اچھا یہ بتائیں کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد تو یہ تقویٰ اور اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد ہمارے نفس پہ قابو کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، یہ ہمارے ارکان اسلام کا ایک رکن ہے۔ ایک قرآن پاک کو اگر دیکھیں تو وہ انسانی جسم کی پمپلیٹ ہے کہ جسم کے کسی حصے میں کوئی نقص ہو تو اس میں سے آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا آئی فون سے کب سے محبت ہوئی آپ کو؟ بچپن سے۔ بچپن سے؟ کتنے روزے رکھتے ہیں؟ الحمدللہ 3 پورے۔ السلام علیکم ایوریون، دس از می سعدیہ اکبر، یو آر واچنگ ویلی نیوز۔ ناظرین، رمضان میں روزے تو سبھی لوگ رکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان میں روزے ایسے رکھتے ہیں کہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ پورا دن سوئے رہتے ہیں اور افطاری سے صرف 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر فریش ہوتے ہیں اور پھر کھانے کی ٹیبل پہ افطار کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا آپ کا رمضان ایسا گزر رہا ہے؟ تو یہاں پر میں آئی ہوں لوگوں سے بات کرنے کے لیے کہ اس رمضان میں انہوں نے کیا سیکھا اور رمضان آتے ہی پورے سال کی روٹین چینج ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ آئے میرے ساتھ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اچھا رمضان کیسا جا رہا ہے آپ؟ الحمدللہ بہت سارے روزے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، پھر تو ماشاءاللہ آپ کے سارے روزے جا رہے ہیں۔ کیا سیکھا آپ نے؟ سیکھنا اس میں کیا ہے، اسلام جو ہے وہ ایک قرآن پاک کو اگر دیکھیں تو وہ انسانی جسم کی پمپلیٹ ہے کہ جسم کے کسی حصے میں کوئی نقص ہو تو اس میں سے آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو رمضان تو ایک صبر کی تنقید دیتا ہے۔ اور روزہ رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ روزہ میں رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے نفس کو مارنا، اس پہ کنٹرول رکھنا، اس پہ قرب حاصل کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو یہی علماء کرام جس طرح بزرگان دین بتاتے ہیں یہی ہیں۔ بالکل۔ اور جو لوگ روزہ رکھ کر سو جاتے ہیں یا فلمیں دیکھتے ہیں اور بس افطار کے ٹائم ٹیبل پہ آ جاتے ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ وہ دیکھیں چھوٹا موٹا اگر کوئی انسان کہے میں 100% درست ہوں تو وہ غلط ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو کہتا میں گناہوں سے پاک ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ رمضان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور معافی مانگو اور معافی کی طرف رجوع کرو۔ اللہ میں روزے محشر معافی والوں میں شامل کرے، حساب کتاب میں ہم پورے نہیں اتر سکتے۔ ناظرین ہمارے ساتھ بڑا ہی پیارا سا لڑکا موجود ہے، تو میں چاہ رہی تھی اس سے بات کروں۔ ایسے دور سے مجھے نا آئی فون دکھا رہا تھا تو میں نے کہا اس سے بات کر لیتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اچھا آئی فون سے کب سے محبت ہوئی آپ کو؟ بچپن سے۔ بچپن سے؟ کتنے روزے رکھے ہیں؟ الحمدللہ 3 پورے۔ 3 پورے رکھے ہیں، باقی بس اب باقی آپ کی صحت سے لگتا ہے کہ رکھتے رہے ہیں لیکن چڑی روزے رکھتے ہیں؟ نہیں الحمدللہ پورے روزے رکھے ہیں۔ جب بھی چڑی دیکھ لی روزہ کھول لیا؟ نہیں ایسے نہیں کیا۔ ابھی اچھا 3 پورے رکھے ہیں، باقی آدھے آدھے رکھے ہیں؟ نہیں باقی رکھے ہی نہیں ہیں، اللہ ہمت دے اور رکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا آپ کی صحت سے لگتا تو نہیں ہے، آپ نے 3 پورے کر لیے ہیں؟ بس دیکھ لیں پھر کر لیے ہیں۔ کر لیے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ نہیں جب مطلب کچھ کھانے کو دل کرتا ہے، روزہ رکھ کے بھوک لگتی ہے تو کیا کہتے ہو؟ صبر کر لے تجھے کھاؤں گا افطار میں؟ نہیں میں سامنے دیکھ کے رکھ کے اس کو دیکھتا رہتا ہوں بار بار جب تک افطاری نہیں ہوتی، پھر جب افطاری ہوتی اٹھا کے کھا لیتا ہوں۔ نظر تو نہیں لگتی کھانے کو؟ نہیں نظر نہیں لگتی۔ اور کھانے میں کیا پسند ہے، کیا کہتے ہیں؟ جو اچھا اور فری کا مل جائے وہ کھا لیتے ہیں۔ جو اچھا اور فری کا ہاں جی۔ گھر سے تو پھر کچھ نہیں ملتا ہونا فری میں؟ نہیں الحمدللہ گھر والے بہت کچھ دیتے ہیں، اور سب باہر؟ گھر والے ہیں۔ باہر والے بس دوست ہی ہیں۔ دیکھتے ہی چھین لیتے ہیں۔ ہاں وہ پھر چلتا ہی رہتا ہے، زندگی ہے سب کچھ چلتا ہے۔ دوست کیسے بناتے ہو؟ دور سے دیکھ کے ہنستے ہیں ان کی طرف، وہ دوست بن جاتے ہیں۔ تو آئی فون؟ آئی فون بس۔ آج ویلنٹائن ڈے ہے، آپ نہیں مطلب ریڈ شرٹ پہن کے مارکیٹ آئے ہوئے؟ ویسے ہی پیارا۔ اچھا فیوریٹ کلر ہے آپ جی بالکل روزہ رکھا ہوا ہے آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کھانے میں کیا پسند ہے، افطار میں کیا کیا کھاتے ہیں؟ افطار میں شروع میں جب روزہ افطار کرتے ہیں پھر تو ایک کھجور اور پانی کا گلاس آتا، اس کے بعد پھر اگر ویسے تو کچھ دل نہیں کرتا کھانے کو، پھر بھی نا تھوڑا سا مطلب لائٹ سا کھا لیتا ہوں۔ اچھا روزہ لگ تو نہیں رہا آپ کو؟ نہیں اللہ کا شکر ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا مقصد کیا؟ اللہ پاک کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کرنا۔ جی بالکل۔ اور رمضان میں کیا سیکھا آپ؟ میں نے رمضان میں کیا سیکھا، ماشاءاللہ یہ ہے کہ مجھے نا نماز پڑھنے کی عادت بن گئی۔ میں نماز نہیں تھا پڑھتا، لیکن یہ ہے کہ اب میں اللہ کا شکر ہے نماز ساری پڑھتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ روزہ رکھ کے نا یہ جو آپس میں یار دوست جو ہوتے ہیں کچھ ایسی بات بھی کر دیتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، اس سے تھوڑا گریز ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے؟ جی کیسا جا رہا ہے رمضان؟ بہت اچھا۔ کالج جاتی ہیں، اسٹڈی کرتی، کیا کرتی ہیں؟ ہم لوگ کالج آتے ہیں، کیا اسٹڈی کر رہی ہیں؟ ہم فرسٹ ایئر میں ہوں۔
दोनों? नहीं, ये भी ऐसे आप 30? अच्छा, रमज़ान के इस रमज़ान में क्या सीखा आप? बहुत कुछ सीखा। क्या? लोगों की मदद करनी चाहिए और मतलब सब्र तवक्कल। आपने? ये सबसे बड़ा एहसास तो यही होता है कि जो लोग भूखे हमेशा रहते हैं उनका एहसास सबसे पहले तो पैदा होता है रमज़ान में, कि हम एक दिन भूखा रहते हैं और वो लोग पता नहीं उनको 2 टाइम का खाना भी मिलता है या नहीं। अच्छा, ये बताएं कि रोज़े का असल मकसद क्या है? असल मकसद तो ये तकवा और अल्लाह से कुर्ब हासिल होता है। आप बताएं। तकवा होता है मतलब अल्लाह ताला के नज़दीक होना और उन लोगों का एहसास होना जिनको मतलब खाना नहीं मिलता। और क्या रोज़ा रख के हम पूरा दिन सो सकते हैं? नहीं सोना भी नहीं चाहिए। गलत बात है। फिर रोज़े का कोई फ़ायदा तो नहीं होगा अगर सारा दिन सोते रहें। और कोई पैगाम देना चाहती हैं? बस ये कि अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें बच्चे, आप बताएं। नफ़रतों को कम करें, दिल में बुग़्ज़ कम करें अपने सब। याद तो बहुत चल रही है। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं कि रमज़ान हमें क्या सिखाता है? रमज़ान सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, और रमज़ान हमें यही सिखाता है कि हम दूसरों के इस महीने में ख़ास तौर पे एक तो रोज़े रखते हैं और ख़ुद ब खुद ही किसी के लिए भी आपके दिल में हमदर्दी एहसास का जज्बा आता है, और इस महीने में हम ज़कात और जितना भी होता है हम हेल्प करते हैं। जी, ये दर्स देता है, और फिर हमारी सेहत के लिए। और ये बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएं कि जो रोज़ा है, रोज़े का असल मकसद क्या है? रोज़े का असल मकसद हमारे नफ्स पे काबू करना, अल्लाह ताला की खुशनुदी, ये हमारे अरकान इस्लाम का एक रुकन है। तो इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं रोज़े कि हम अपने नफ्स को मार के अल्लाह ताला के करीब हो सकें। तो यही है मेरे ख्याल और में। मुझे ये बताएं, इफ्तारी में क्या क्या बनाती हैं आप? अफ्तारी में तो यही फ्रूट चाट होती है जो हमारे ट्रेडिशनल भी है, पाकिस्तान का पकोड़े समोसे होते हैं, लेकिन जैसे हमारी एज है तो मैं तो अवॉइड करती हूँ फ्रूट चाट। और कोई ड्रिंक होता है, ये तो मस्ट है ना। और फिर बस अच्छा, और कुछ शेयर करना चाहती हैं आप? बस शेयर यही करना, इफ्तारी में कम खाया करें। कम जी बिल्कुल। जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं वो ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े में हमारे मुल्क पे अल्लाह मियां अपना करम फरमाए, और हमारे जो ये हैं सियासी लीडरान, इनको अल्लाह मियां हदायत दे, हमारे मुल्क के लिए अच्छा सोचें और ग़ुलामी से हमें बचाएं। हम ग़ुलाम नहीं रहना चाहते, और बस यही है दुआ इस मुल्क के लिए। अल्लाह का शुक्र है। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? माशाल्लाह ठीक ठाक। कितने रोज़े रखे हैं? अभी तक सारे रखा है। सारे रख रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, मुझे ये बताएं, रोज़े का मकसद क्या है? रोज़ा क्यों रखते हैं हम, और क्या सीखते हैं हम रोज़ा रख के? रोज़े का इसका मकसद तो मेरे ख्याल से ये है कि बंदे को थोड़ा सा जो एहसास होना चाहिए, बंदा एक वो अपनी भूख प्यास जब रोकता है ना तो दूसरे बंदे की भूख और प्यास का एहसास होता है। तो अगर बंदा ये सीख जाए तो मेरा ख्याल है यही काफ़ी है। तो और रमज़ान में जो हमारी रूटीन चेंज हो जाती है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बस वो ख़ास तो नहीं, शुरू में होता है 2-4 दिन, उसके बाद बंदा आदी हो जाता है। और कोई पैगाम देना चाहते हैं? बस यही कहूँगा कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, जो अपने लिए पसंद करते हैं कोशिश करें दूसरों के लिए भी करें। अच्छा, रोज़े रख रही हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? जी शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रोज़ा रखने का असल मकसद क्या है? नेक अमाल करना, हर किसी के साथ ज़्यादती ना करना, गरीब अपने से जो नीचे उसका एहसास करना, और ख़ुद जो है ना भूखे रह के भी जो है ना दूसरों का एहसास करना चाहिए। ये इसी को रोज़ा कहते हैं। किसी के साथ जो है ना एहसास से चलना चाहिए। जैसा कि रमज़ान आता है और हमारी रूटीन भी चेंज हो जाती है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या मतलब? मतलब रूटीन चेंज हो जाती है ना, जैसे कि रमज़ान है और मोस्टली हम रात में नहीं जागते हैं, जल्दी सो जाते हैं और हमें उठना पड़ता है सहरी के लिए, तो इसके बारे में क्या? ऐसा अब कोई दौर नहीं रहा बेटा, सारी रात तो नेट चलता है, तो नेट के ज़रिए तो इंसान जो है ना नेट के लिए जाग सकता, तो रोज़े के लिए नहीं जाग सकता। तो नेट जो है ना जगाता है बंदे को, फिक्र ना करें। जो लोग रोज़ा रखते हैं उनकी ख्वाहिश होती है इफ्तार में समोसे हों, पकोड़े हों और चॉइस की चीज़ें हों, तो ऐसा क्या ये कोई कंपटीशन चल रहा है कि ये चीज़ें होना लाजमी है कि हमारी इफ्तार में? बस ये शौक़ होता है, खुशी होती है
1 मंथ की तो बात होती है, कौन सी ज़्यादा देर होती है, 1 मंथ की होती है। अगर खाए भी जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सेहत के रिलेटेड देखा जाए तो नहीं खाने चाहिए। तो अगर खाए जाएँ वो जो जिस आया है वो रमज़ान, उसको वेलकम के लिए जो है ना खाने चाहिए। और कुछ शेयर करना चाहती हैं? नहीं, बस यही कहना चाहती हूँ कि नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। ये 1 महीना है, पता नहीं कब कहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इंसान को चाहिए कि इबादत ज़रूर करे। सारी दुनिया के साथ एक किताब लिखी गई है, अल्लाह ताला ने एक किताब लिखी है इंसान की, जो हर हाल में मिलना ही मिलना है। जी, तो नाज़रीन, हमने लोगों से जाना कि रमज़ान हमें क्या पैगाम देता है, रोज़ा हमें क्या सिखाता है, सब्र सिखाता है, और रमज़ान हमें अल्लाह ताला की इबादत करने का एक बेहतरीन मौका देता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ सादिक को इजाज़त दे, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई जगह पर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वैल्यू न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।